Welcome back, Naga Manukan. VSC Voice Against Corruption. Aji bhi apni kan ke ekta topic share koribo na laga ase. Apne la support, apne la moram bra. Aji Voice Against Corruption channel ekta topic opore mukhan discuss korin aya ase. Ar itu bra humkan society ek bar bhal hobo nei koina. Damor biswas ase koina amne ni kotha bhi janai dia ase. Naga Manukan moi khan bachcha khan, naga bachcha khan. Alag state e jai na Manukan jagate kaam kori na kiman duk pai ase moi khan sob jane holi bi kiman duk pai ase ta khan malik khan bra bisi jane konba Manukan tate alag jagate jai na prostitution kaam kori ase rendi bazi kori ase konba Manukan scam Manukan ke thokai na paisa tani bole la kaam kori ase itu karone bisi jun jail de ase bisi jun society ke allow na pare na Soram bra bua khan pise ase ki karne aji apne ye to alop share koro na laga ase naga Manukan moi khan kitia ekta solution bisarebo karne sob ekki logore bhabna korege na kotha share korise bole moi khan eto bhalo le ase kitia naga Manukan chukra chukri kan alag jaga de jage na morige na hai nohele naam badnaam kori na thake Itula time de moi khan sob bachcha khan ke blame kore holi bi to blame kun bar lobole ase naga manu moi khan sob bar lobole ase itu society biya howa to biya kaam kora khan bar biya kora noy holi bi manu khan itu biya kaam kora janile bi moi khan edu ka awas no kura itu bra society biya howa laga ase aji amne hi kolmun howa to job card laga MNREGA Manrega goine shortcut e koi itula scheme 2004 de इनका तान इधो बोना टाइम दे एकदम भावना गुरीना बोना लगा आसे इधो मन रेगा जॉब कर लगा काम के साथ में इधो फर्स्ट तक फोकस करो लगा तो माइग्रेशन अलग अलग जगह दे निजु लगा जगह छाड़ेगी ना अलग जगह दे काम करो बोले जा लगा इतु के रोखा बोले कुरा लगा आसे किले अलग जगह दे काम करो बोले जाते हैं दे मानुखन दुख पार मुखन बच्चा खन दुख पार मुखन मानुखन दुख पार इतुला अपने निचुला जगह दे निचुला का काम करेंगे ना अनएम्प्लॉयड मानुखन all of तो लेबर वेजेस kan पाएंगे ना थाके वो करने स्कीम बना लगा आसे जॉब कार्ड होले भी नागालैंड दे जॉब कार्ड पे किरगा चले आसे मुखन एक बार भावना कोई सर कितिया एकता स्कीम अपने को आते हैं दे आपने खान एकता स्कीम में किले कोई इतुला अपने किले कोई इनका कोई होले भी डीपली आपने खान एक बार भावना कोई सर কোনবা জায়গাতে 120 আছে কোনবা জায়গাতে 100 আছে এদো জব কার্ড লাগা ওয়েজেস দেশ তো আর ওই তো পয়সাকে সাহায্য দে কোনবা জায়গাতে 200 আছে কোনবা জায়গাতে 220 230 বে আছে 250 বে আছে স্টেট ওয়াইজ अलग अलग জায়গাতে এক দিন লাগা হাজিরা দো ইতুবরা নিচুলা জায়গাতে নিচুলা কাম করিগে না আর নিজু মানুখানকে হাজিরা পাই আছে কিমান ভাল কথা আছে হলে বি নাগাল্যান্ডে ಇದು জব কার্ড पे किने का चुली आसे आपने एक बार भावना बिस पब्लिक खान अलग जगह के मुझे कौन ना पड़े मुझे खान जगह दे इतुला अपने पब्लिक खान पे सिमन बिया पाएगा ना से जो अपने पे होता है किमान पैसा आए वापस करेगा ना होता वापस कोई है होय इतु वापस करा रंग আছে राइट আছে इकुन নহয় কাম কি থাকিব কিবা কাম থাকা পৰে वापस কৰা হ'ব পাৰে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং বা कुरा আছে এতিয়া তাক মই বুজাই सकते होले भी पब्लिक ने तो ऊपर भी पीछे मन पे खाई ना आसे नागा Manukan एक बार भावना कोई सब ये तो जॉब कार्ड परा गवर्नमेंट परा 2004 परा ये तो लॉन्च करा ये तो माचोड़े नागा निजु जगह दे ये तो स्कीम परा की बनाए के ना आसे एक बार निचु लगा जगह दे चेक कर सकते निचु बस्तु चेक कर सकते ये तो परा अनएम्प्लॉयड यूथ खान ये तो लगा पैसा कमाएगे ना ये तो परा अलग बिजनेस शुरू करेंगे ना जाखान की मान जुना से आपने एक बार भावना कोई सब और पब्लिक kan bagan bi itu opor kila awas na kore apni kan itu job card opor be kam bhal kori na kore kam kori na khai ase na ini hai ase itu bi ekbar check koribe apni kan kam na kori bi 500 200 hai ase 1000 hai ase free pala puisa ase inaga apni kan silent thaka dem de ki mar mugan society mugan future biya hoya ase itu ekdom down question ase de apni kan janibo lage आपनी खन गवर्नमेंट स्कीम किमान में है एक पे फ्री लगा ना
একটা ডাঙৰ প্লান কৰা লগা আছে ইটো কিমান লছ কৰি দিয়া আছে বুঝতে আপনি কান কমেন্টস দে একবার শেয়ার করে দিবেন এক সাল দে জব কার লাগা আপনি কান কিমান ওয়েজেস পাইগে না আছে এটো একবার আপনি কান কমেন্টস করে চাবি তো মই হুনা হিসাবতে মই জানা তাক তো 50% এটো তাক না পায় স্টেট লাগা অফিসার কান স্টেট লাগা লিডার্স কান সেন্ট্রাল দেবে 100 ডেজ পায় না পায় গুলি কিলে না পায় এটো কিলে চেক না করে আৰু এনেকা সবসে হুরু আনএমপ্লয়েড খানকে ওয়েজেস বনাই দিয়া লাগা এই জব কার্ড লাগা এই অপরেবে ভিআইপি শেয়ার আছে কই গেল শুনিয়া আছে ও একটা শরম কথা আছে ইতিয়া মুখান বাচ্চা খান মুখান বস্তি হিসাবতে কোয়া আছে 50% ইউথ আলাগ জায়গাতে কাম করিবলি জায়গা না আছে হলিবি মুখান একবার ভাবনা কৰি চাইছে আলাগ জায়গাতে কাম কৰা তো তখন কি কৰি থাকি আছে কিনকা দুখ থাকিব না তখন খুশি বা থাকি আছে না একবার ভাবনা কৰি চাইছে তখন আলাগ জায়গাতে কাম কৰিব কই না তো ওলাই যায় ফ্যামিলিকে মদত কৰিব নিশ্চয় ভাই বনিখানকে কিতাপ পড়াই দিওগে না তাতে যা দেন দে কাম না পায় নহলে কোন বাগান তো ফোর্স কৰি দিকে না প্রস্টিটিউশন কাম কৰি আছে কোন বাগান তো ইলিগাল মানুখান পয়সা চোর কৰি না স্ক্যাম এনেকা কৰি না জেল কে জায়গা না দুখ পাখার বেশি আছে একবার আজি নাগা মানুখান মই রিকোয়েস্ট কৰি আছে আজি আপনি কেন নহমা আগেতে মানুখান জায়গাতে কিনা দুখ পাই থাকিব না নাগা মানুখান নাগা চুকুৰি চুকান একবার ভাবনা কৰি চাবে একটা বোতল পানী ফ্রি না পায় খাবলে খারা হবলে জায়গা তাক ফ্রি না দে এইটো জায়গাতে মুখান চুকরা চুকান ইমান দুখ পাই থাকিব নিচুৰ লগা বস্তি একবার না ওলাখান তো না জানিব হলিবি আপনি কেন ফিল্ম के साथ दे কি টিভি साथ दे একবার মানুখান দুখ পা লাগা একবার চাবে এনেকা মুখান বাচ্চা খান দুখ পাই আছে কিলে মুখান লিডার্স খান বা কাম ভাল না গুরাবরা ইটু একলা নহি না লিডার্স খান বা কাম ভাল না গুরাকে মুখান ভয়েস না গুরাবরা ভয়েস কোন করিয়া ইদুন কিছুমান সাপোর্ট না গুরাবরা মুখান লাগা নিচু বাচ্চা খান পেখাই কেন মুখান খাই আছে মুখান নিচু বাচ্চা খান ফিউচার মুখান বেখাই দিয়া আছে কি আমা বাবা কি কবে ভাই আছে মুখান ইটো না কবলে ইটো অপরে ভাবনা না করবলে ইটো কারণে আজিবি মই শেয়ার কৰি আছে MNREGA জব কার্ড অপরে গভর্নমেন্ট ভাল স্কিম বনা লাগা আছে ইটো কাটি হই না পাবলিক আনি কি ভাল বনা পৌঁছে ইটো অপরে পাবলিক ভয়েস করব লাগে তখন ভয়েস কৰিছে বলে ইটো খালি ওয়েজেস পাবলে লাগা কথাই নহয় হলিবি ইটো কিমান মহালা ফিউচার বিয়া হগে না আছে মই খালা ইয়াং সেকেন্ড কিমান দুপাই না আছে আৰু মন নেক্সট জেনারেশন kan কিমান দুখ পাওলে আছে তখন কারণে মন কি কৰি দিব কই না ভাবনা কৰি আছে এটো অপরে শেয়ার করিয়া লাগা আছে আজিবি আপনি খান এতুল অপরে আপনি খান ঠিক আছে ভাবনা কৰি আছে এতুল অপরে হুরু মুরুবরা একটা টপিক রা মুখান কই না ভাবনা কৰি না শুরু হইছে বলে মুখান সোসাইটি ভাল হবো কই না আপনি খান এনেকা মন ডাঙৰ এনেকা ভাবনা কৰি আছে গলে তো কমেন্টস বি কৰি দিবি শেয়ার বি কৰি দিবি আৰু আজিবি রিকোয়েস্ট কৰি আছে সাবস্ক্রাইব না কৰি থাকান সাবস্ক্রাইব কৰি দিব না আজি আপনি খানকে শেয়ার কৰি আছে কোন মানুহ শুনি পাইছে তো মানুহকে থ্যাংক ইউ